Nasaan tayo, boss? Nasa IT ba tayo, boss? Gusto din yung mga i-chip Gusto namin yung sabaw. Sabaw-baw. Asan nila pita, boss? Asan nila? Very nice, Chibak. IT ni? Yes, yes. Asan ni? Asan nila pita? Ayala? Chibak. Very nice, Chibak. Very nice. We're somewhere down the road, guys. Alright. Hello guys, marami mga magaganda dito guys. Init na Gilbert. Init na Gilbert. Dito po kami sa somewhere down the road. A day in my life. Sabi doon. Ito pinakalas. Merong sabaw. Oo. Merong sabaw ba? Ramen. Sarap ba yun? Yun, ramen. Yun, sarap ba yun? Sarap. At tanong ko, sarap ba yun? Sarap. Sarap ni ramen. Kasi, Bisaya, pwede ba good biscuit? Kamay lang na doon. Ano man nga? Ha? Okay, so kami na magtimpla or timpla na daan. Kami ba? Oy, kita ka ng ramen. Oh, ramen. Wala yung mga nilatan dahil. Like pork, like beef. Oh, wala. What else? Wala dito? Pork lang, oh. Pork. Yes, Oh, yes, yes. Magkano? 299. Ang barato naman. Ato na ni Uy. Tintik mo. Ha? Tintik na siya. Kaya pila ka mo ko. good for person. Good for, good for two. Good for two. Mahurot na ikaw, Raisa. Ha? Good for two person. 299. 2 person. What kind of pig? Tanaw.